মতে রখিথিবু গো তোর পন ঢাপি মতে রখিথিবু গো ততে ইষ্ট দেবী বলি মুই অছি জানি মা গো হে মোর মা গো মা গো জগৎ জননী সখা হো হাই তোর ছতা রুহে মতে রখিথিবু গো তোর বন ঢাপি মতে রখিথিবু গো ততে ইষ্ট দেবী বলি অছে জানি মা গো মা গো মা গো মা গো মা গো মোর জগৎ জননী মা গো মা গো মা গো মোর জগৎ জননী হেকেতে আশা করিছে মোর মন পাইবি বলি তোর দর্শন থরে মতে দেখা দিন তোর পাদে মোর কোটি সর কেতে আশা করিছে মোর মন পাইবি বলি তোর দর্শন থরে মতে দেখা দিন তোর পাদে মোর কোটি শরণ মতে গুড়েড়ি তুই নাই দেবু গো হে তো পাশে পাশে মতে রখিথিবু গো তোতে ইষ্ট দেবী বলি অছে মানি মা গো মা গো মা গো মা গো মা গো মোর সিংহ বাহিনী মা গো মোর জগৎ জননী उपस्थित मोर दर्शक वृंद आज मोर मामो घर ग्रामर दर्शक वृंद एवं अन्य अन्य ग्रामर जो मोर दर्शक वृंद अच्छे जो समस्त को कोटि कोटि मथालोटा प्रणाम एवं आज आमके जेते टंका पटी छे सकाल पहले आगे दियो बोलमा भल हो किंबा भूल हो दंड होचे रंगमंच रंग एवं मंच किसी गुटे भूल भी हे पारे किसी गुटे भल भी हे पारे तेणु कर सखा जदि आमके अरे लक्ष लक्ष टंका
অসিন্দ্রা বলবার জিনিস আজ্ঞা নাই মিলে আমার অভ্যাস সে গলার যে আমি দিনর দিনটা রাত হচ্ছে আর রাতটা আমার লাগে দিন হচ্ছে আজ্ঞা মানে দিনে যদি অসিন্দ্রা হব 3 দিন যাক ঝমরুত হব না এই মোর মা বোন মানে কেন দিন হলদি হেলে অটকা লগে দেবে না তো নুন হেলে অটকা লগে দেবে যদি কেন শাক সবজিটি করবে তেণু করে কিছু করে ভাগবত ভারে ভাব গরে জ্ঞান বরে ব্রহ্মতরে তত্ত্ব ভাব জ্ঞান ব্রহ্ম তত্ত্বকে যদি নেই করে নিজমা বাবরে এনো কিছু কাম না দি সখা হয় গো আসু কেতে কাকা বসু কাকা मामू बोलते रे बाबा कहला जी काका मामू समान डाले से के सही कृष्ण अभिनय रे मनमोह धाइक्री से बापा के 25 कोटी भारत मुद्रा प्रदान करछन भगवान तांकर मंगल कर बोला देखो एक बार बोलो धनयन गोपाल कुल परिपूर्ण हो बोला देखो एक बार तेडी करी इनो जदी किछि उठे ज्ञान तत्व नि नेबे किछि गुटे शिक्षागत ने मिलबा किछि जदी शिक्षी नि परबे हां डोंड देखि करी क्या लाभ আছে क्या कहो नहीं ना पिला आज्ञा किछि गुटे जदी शिखि नि परबे किछि गुटे जदी जानि नि परबे क्या काम दबा बाबरे तेणु करी कली जुग के नै करी मोर गुरु दंड रत्न दंड महर्षि विपिन जाल के भयंटे लिखिछन ई कली जुग के नै करी कली जुगर महिमा काके कहना को हमा जे बुझवा त बुझमा ने बुझले का करमा का कर सखा ए कली जुग के नै करी केनता पत्र गुटे भजन लिखिछन जिनछो गाई करी सुने दमा हि निश्वास के নাই করবু বিশ্বাস রে মূঢ় মানস হে নিশ্বাস কে হে পবন কে হে নিশ্বাস কে নাই করবু বিশ্বাস আরে মতার মোহ আসে বার যায় বার जाए से बारंबार जाए से बारंबार देख बाबू भल से चुप बार से चुप ना तो एरा थुई देते हैला तेरो हेले लागी जीवा फासरे मूढ़ मानस निश्वास के पवन के नहीं करबो विश्वास निश्वास आज्ञा निश्वास अन्य नाम होचे पवन पवन हमर समस्तंकर शरीर जे पवन होचे जोचे आज्ञा पवन के किहे देखि नि परबार फिर विश्वास कर छ जे मैं बोल के बोल 50 वर्ष बचबे के बोल 100 वर्ष बचबे के बोल 80 वर्ष आज्ञा आजिगर जीवन काल के नै न आरे बासे तिर के आसरा नै न इहा दे छु আর ছনে কে কানা হবা যে জীবরে নাই না বন্ধন কহিলে দেব কি নন্দন বাবুরে জীবরে কিছু গ্যারান্টি নাই দ হে পরবাদ পর ছন্দ নয়ন থাউ সে অন্ধরে নয়ন থাউ সে অন্ধ পরবাদ পর ছন্দ নয়ন থাউ সে অন্ধ নয়ন থাউ সে অন্ধ অহংকারী অল্প দিনে নাশরে মূঢ় মানস নিঃশ্বাসকে পবনকে নিঃশ্বাসকে নাই করব বিশ্বাস
सखा 3 नंबर पद काना अछि কানা আছে ई सब बोलू मोर मोर केहि नु होई कहार रे केहि नु होई कहार ई सब जेन एटा मोर घरे एटा मोर गाड़ी एटा मोर बिल्डिंग एटा मोर मां मोर पो मोर झजेन बोलछु आज्ञा मोर बोलबार जिनिसटा एनो किछि नै मात्र दुईटा जिनिस छाड़ी के जिमा কানা জিমা गुटे ना आर गुटे बदनाम जदि भल काम करिछु नै पिलाटे भलटा थेला जदि खराब काम कला कुकर्म जदि कला छाड़ा मलाई ठीक हला बोलबे हां अरे सब बोलू मोर मोर केहिनु होई कहारो रे केहिनु होई कहारो अधमहीन विपिनर भाष्य रे मोर मानस अधमहीन विपिनर भाष्य रे मोर मानस निश्वास के पवन के निश्वास के नहीं करबू विश्वास सखा तेने करी श्लोक प्रमाण दिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः गुरु न करिले अर्जुन काहे पाइब तत्व ज्ञान गुरु बिना पाठ नाही कोड़ी बिना हटो नहीं गुरु को न मणिबु नर आर गुरु जे साक्षात ईश्वर जहा लागे बोली करे उपस्थित मोर दर्शक वृंद ई मोर बापा मां माने मोर भाई भौणी माने जेते भी अछन समस्त गारागडू दुई कथा कहछु प्रथम रे गुरु द्वितीय रे वेद तेने करी गुरुंकर परिचय टिके देइकरी जीवार के पड़बा केंता बतरे जे मां आज्ञा सुन सुन संथ जन देई करी मन सुन सुन संथ जन देई करी मन आज्ञा देई करी मन बुझाई कहिबी आज्ञा मोर गुरु करो नाम सुन सुन संथ जन हो देई करी मन बुझाई कहिबी आज्ञा मोर गुरु करो नाम प्रथम गुरु मोहर मोर माता पिता जान मोर माता पिता जान जहा जानी विश्वभारे करी गायन द्वितीय गुरु मोहर जगल पाटे घर लेखु भगती बलिण नाम जे तांकर तृतीय गुरु मोहर रता खंडी घर खरा बोली करी आज्ञा नाम जे तांकर चतुर्थ गुरु मोहर गोरेन मुंडा घर जय राम दास बोली नाम जे तांकर पंचम गुरु मोहर अर्जुनपुर घर आज्ञा अर्जुनपुर घर विपिन जाल बोली आज्ञा नाम जे तांकर विपिन जाल बोली आज्ञा नाम जे तांकर
হেটা নিহে পারে আহা ষষ্ঠম গুরু মোহর বোদে অটে ঘর ত্রিনাথ বলিণ আজ্ঞা নাম যে তাঙ্কর সপ্তম গুরু মোহর রোত গ্রামে ঘর লক্ষণ বঢ়িয়া বলি নাম যে তাঙ্কর অষ্টম গুরু মোহর সিন্দ্রাপালি ঘর কাশীনাথ বঢ়িয়া বলি নাম যে তাঙ্কর নবম গুরু মোহর শক্তি পাণি ঘর কবিচন্দ্র বলি আজ্ঞা নাম যে তাঙ্কর দশম গুরু মোহর তমিয়ারে ঘর অন্তর্যামী বলি আজ্ঞা নাম যে তাঙ্কর একাদশ গুরু মোর ডুমের ঝর্ণ ঘর সুরবিশি বলি আজ্ঞা নাম যে তাঙ্কর দ্বাদশ গুরু মোহর বিলাসপুরে ঘর শ্রীপতি বলিণ আজ্ঞা নাম যে তাঙ্কর বাপানি বলতো যাহা জানিবি কহে সবার শুন শুন আয়ে সন্তানর গোটি গোটি করি বুঝাই কহে মে বুঝাই কহে মে গোটি গোটি করি বুঝাই কহে মে বুঝাই কহে মে আজ্ঞা দোষ থিলে নাই ধর শুন শুন আহে সন্তানর যাহা জানিবি কহে সবার শুন শুন আহে সন্তানর গলা গুরুঙ্গর পরিচয় আসিগলা নিজরটা বিলা নিজের পরিচয় আজ্ঞা মানে মোর দর্শক বৃন্দ মোর বাপা মা মানে মোর দাদা মানে আজ্ঞা মানে যেতে বি অছন কেনতে করে জানবে যে কেনকার কোশ্চেন আসিଥିଲା তাଙ୍କର না নি কহিলা কিংবা তাଙ୍କ গানে কহিলা এক নি আজ্ঞা কহ তেনে করি বাবুরে মুকুন্দ বলিণ আজ্ঞা নাম মোহর মাহার পালি রে ভাই মোহর ঘন কহিলি পরে আরে নিজর মামু ঘরে আর মামু ঘর কে আছে মা মোর কথা বুঝি পারল কি না আই নিজর মামু ঘর কে আসি প্রোগ্রাম করছো মোর দর্শক বৃন্দ এক কৃষ্ণ অভিনয়ের মনে মুগ্ধ হইতে 50 কোটি ভারত মুদ্রা প্রদান করছেন ভগবান তাঙ্কর মঙ্গল করে বলা আনন্দ দেখে কবার মুকুন্দ বলিণ আজ্ঞা নাম মোহর মাহার পালি রে ভাই মোহর ঘর থানা মোর গাইছিলাট থানা মোর গাইছিলাট থানা মোর গাইছিলাট তোমরা টিকে টিকে বন্ধুরা সেটা বলছি হরি হরি থানা মোর গাইছিলাট থানা মোর গাইছিলাট থানা মোর গাইছিলাট থানা মোর গাইছিলাট জেলা বরগড় থানা মোর গাইছিলাট জেলা বরগড় মুকুন্দ বলিণ আজ্ঞা নাম মোহর মুকুন্দ বলিণ আজ্ঞা নাম মোহর মাহার পালি রে ভাই মোহর ঘর
সখা গোলা গ্রুপ পরিচয় তারপরে গোলা নিজের পরিচয় হ্যাঁ বিলা হ্যাঁ মোর গাঁ হচ্ছে মাহারপালি মোর নাম হচ্ছে মুকুন্দ নাগ তো তেনে করি আসিগলা সভার পরিচয় হ্যাঁ বিলা সভা যাহা সমুদ্র তাহা আমার রাধা মহাশয় আসলে তাঙ্ক রাধা এবং রাধিকাকে বুঝে করে গলি যেহেতু আমি কৃষ্ণ অভিনয় করছু কৃষ্ণকে বুঝে করে যাবারকে পড়বা সখা কৃষ্ণ কেতটা অক্ষর কে নেই কৃষ্ণ চারটা অক্ষর কে কেতটা অক্ষর চারটা অক্ষর কে আজ্ঞা কৃষ্ণ কেতটা অক্ষর কৃষ্ণ কেতটা অক্ষর কৃষ্ণ দুইটা অক্ষর হ্যাঁ কেনতা কইলে কাম বাবরে হলা জ্ঞানী সিনা জানে জ্ঞানী বংত কথা মূর্খ কি পারিব কহি ব্রহ্মা কি জানিব কুলর স্বাদ কুকুর খাউছে দহি কহি বেলা তেনে করে বাবুরে এই কৃষ্ণ কেতটা অক্ষর কে নেই কৃষ্ণ চারটা অক্ষর কে চারটা অক্ষর কে নেই কৃষ্ণ হ্যাঁ কর তলে কেন মাত্রা লাগিছে কেনতা লাগিছে রুকার মাত্রা লাগিছে ক্রু হেলা হ্যাঁ দুইটা হেলা মদনীয় শর্তলে কেন মাত্রা লাগিছে অনকার মাত্রা লাগিছে স্নো হেলা শুনো হেলা ক রু স অন এই চারটা অক্ষর কে নেই হেলা কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই কৃষ্ণ কাহেলা যে হেলা কা হেলা যে হেলা যে আমি কলি যুগরে হরে কৃষ্ণ বলি করি সলা ক্ষর মন্ত্র রে তাকে জপ করছো নাম সংকীর্তন করছো গাঁ গাঁ রে আমি নাম সংকীর্তন করছো এই চারটা অক্ষর কে সখা হো কে কে বাবরে ক অক্ষর গোটি হেলে চুপ গে ব্রহ্মাঙ্ক বাচক রু অক্ষর গোটি জান অনন্ত বোধক সক্ষর গোটি হেলে দেবতী লোচন অনক্ষর গোটি ক বাবুরে হইলে যে ধর্ম